ଆଗେ ମାନୁଥିଲେ ଶାଶୁ କଥାକୁ ଆଗେ ମାନୁଥିଲେ ଶାଶୁ କଥାକୁ ଦଉଥିଲେ ଆଗେ ଓଢ଼ଣୀ ଏବେ କାନି ପଛକୁ ଉଡ଼ିଲାଣି ଆଗେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ କାଠିରେ ଏବେ ବସ ପଶିଲା ପାଟିରେ ଦେଖୁଛଟି ଆଉ କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁନି ତମେ ଗୌରବାଳା ସ୍ୱୟଂ ମତେ ପାଲା ଦେଖୁଛ ଟିକେ ଆରେ ତମର କଣ ଜୀବ ଟିକେ ଛୋଟ କି କାଇଁ ନାଇଁ ପାଟିରେ ବସ କେମିତି ପଶିବ ମୋ ବାପ ସମାନ ବୁଟୁକା ପୁରେଇଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ବସ ବସିବ କହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲାଗୁଛି ପାଟିରେ ବସ ବସିଛି ଆଉ କଣ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସକାଳୁ କୋଉଥିରେ ଘଷୁଛ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ସାରେ ଏବେ ବିକା ଯୁବକ ଟକା ଘଷିଲେଣି ବ୍ରଶରେ ହଁ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇକୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହୁଛି କି କଲା ପକାଇ ଆସିବେ ଏବେ ମଶାଣି ଭୁଇଁରେ ହଉ ଦୁଆରେ ଦେବେ ଗୋ ବର ଆରେ ପକାଇ ଆସିବେ ମଶାଣି ଭୁଇଁରେ ଦୁଆରେ ଦେବେ ଗୋ ବର ଆହା ଦୁଆରେ ଦେବେ ଗୋ ବର ରେ ଭଲା ଦୁଆରେ ଦେବେ ଗୋ ବର ଆହା ମଲା ଗଲା ବୋଲି ଦି ଘଡ଼ି କାନ୍ଦିବେ କେହି ନ ଯିବେ ସଗରରେ କୁମର କେହି ନ ଯିବେ ସଗର ଆରେ କେହି ନଥିବେ ସହରରେ କୁମାର କେହି ନଥିବେ ସହର ଆହା ଆସିଲା ବେଳରେ ଏକାରେ କୁମର ଗଲା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା ଆରେ ଆସିଲା ବେଳରେ ଏକାରେ କୁମାର ଏକାରେ କୁମାର ଗଲା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା ଆହା ମଲେ ତ ସଙ୍ଗତେ କେହି ସେ ନ ଯିବେ ଧର୍ମ ହେଲେ ହେବ ସଖାରେ କୁମର ଧର୍ମ ହେଲେ ହେବ ସଖା ଧର୍ମ ହେବ ଏକ ସଖାରେ କୁମାର ଧର୍ମ ଏକ ହେବ ସଖା ଆହାକେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର ଆରେ କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମାର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର ଆହା ମାତା ଗର୍ଭ ଧାରି କାନ୍ଦିବ ଯେ ବସି ମରିବାର ଯୁଗା ତରରେ କୁମାର ମରିବାର ଯୁଗା ତର ଆରେ ମରିବାର ଯୁଗା ତରରେ କୁମାର ମରିବାର ଯୁଗା ତର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ କିଏ ଦିନଟେ ମନେ ରଖିବ କିଏ 2 ଦିନ ମନେ ରଖିବ କିଏ 5 ଦିନ ମନେ ରଖିବ ତ କିଏ 5 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବ 5 ବର୍ଷ ଏହା ତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଜୀବନର ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କଣ ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି ତ କିଏ ଘଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପିତା ମାତା ଆମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଯେଉଁ ମାଟି ଆଜ୍ଞା ବାବା ଏ ଭବ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି ଯଦି ତାରି ଆଜ୍ଞା ତା ସନ୍ତାନଟି ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ମାଟି ଆଜ୍ଞା ସେ ପିତାଟି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁମରି ଗୁମରି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଆପଣ ବିବାହ କରିଥିବେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯିଏ
सी आज्ञा कांदी कांदी दुआर बंध पर्यंत आसीबो हाँ किंतु आज्ञा जे पिता माता 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करी आज्ञा जे गर्भधारिणी माँ सी आज्ञा मरिबार जुगांतर पर्यंत ता पुओटी को आज्ञा कुमरी कुमरी ता संतानटी को आज्ञा कांदुथिबो जीवन रे एहा ही होची सत्यता संगर आज्ञा केही जीवेनी एकमात्र बंधु होउछंती से पिता माता तेणु जीवन यदि आपण माने बंची छंती जदि आपण मानक निकट रे आपण बापा माँ आज्ञा बंची छंती मध्य जेतिक दिन आज्ञा आपण मानक पाखरे से अछंती दया करे समानक टिके सेवा शुश्रूषा करंतु करंतु तेणु जो पितांक पई पवित्र नाम संकीर्तन कार्यक्रमटा आयोजन होईछि से पितांकर चैतन्य महाप्रभु आत्मा को सदगत्य प्रदान करिवा सहित तांको वैकुंठ प्राप्ति करंतु जजमान महोदयंकर परिवार को दीर्घजीवी करंतु बोल सर्वे आनंद एक बार आउ जेते बंधु मोरा आउ जेते बंधु मोरा मन माने ना बंधु मोरा जियागा बंधु कालिया सुना बंधु मोरा जियागा बंधु कालिया सुना आउ जेते बंधु मोरा आउ जेते बंधु मोरा मन माने ना बंधु मोरा जियागा बंधु कालिया सुना बंधु मोरा जियागा बंधु कालिया सुना गला बेला आगे आपण मानकु गोटिए पद कथा कहले जगारे तो पासे जीबी हाउले हाउले एबे जाई मो दुख कहिबी ही मेलोडी हमन की हौ जगारे तो पासे जीबी एबे जाई मो दुख कहिबी हौ मोर मन जेबे न बुझिबु तुई रे मोर मन जेबे न बुझिबु तुई रे जगा जगा जीवन हरा इ देवी रे जगा जीवन हरा इ देवी रे जगा जीवन हरा इ देवी रे जगा जीवन हरा इ देवी एबे जगा रे तो पासे जीबी एबे जाई मो दुख कहिबी हाल जगा रे तो पासे जीबी एबे जाई मो दुख कहिबी अरे मोर मन जेबे न बुझिबु तुई रे मोर मन जेबे न बुझिबु तुई रे जगा जगा मु जीवन हरा इ देवी रे जगा जीवन हरा इ देवी रे जगा जीवन हरा इ देवी एबे जय जय नारायण जय महाबाहु जगरे तो पाटे गोविंद गोविंद कहि बेଳ सरी जाऊ जगरे को जाउछंदी हरिबोल देलेनी जाउछंदी री हरिबोल देई देन तो जिबेरी हरिबोल देई देकी जिबे ना सेमिति पळला केमथि हो समस्त जिबा आपण को जाउंती समस्त आमे समस्त आगे जिबा खाली आपण माने जेबे ना आमे भी आमे गां को जिबू आपण को गां को आछी हरिबोल टी देबेनी आउ निश्चित भाବରେ देबे जे मोर यति की अली है यति की अली मोर यति की ओली है की ओली एबे यही थारु दिन जन जाऊ अछि चली मोर की ओली है की ओली मोर की ओली है की ओली एबे हरिबोल संगतरे थिब कर ताली मोर मोर की ओली है की ओली एबे पवित्र पीठ गटिक पड़ी बहु छुली मोर की ओली है की ओली औ बोल सर्वे अन्न